Gagi, par. Gi, ito na lang yung gi. Sayang boy, sige. Tara. May clicker na ko par, patayin par. Tara. My passion will never. Everything is either black or white, just like my hair. Gi, patayin na yan par. Nice ka. Nice. Retreat. Lang pre. Pensa lang. Ang nagbigay pa sa akin, yung solid supporters ko. Pas sila pre. Love you, mua. Thank you, pre. Isa kang cute. Isa kang solid ka cute. Let's go. Par! Nice, atin. Nice. Galing. Atras muna, par. Atras. Nice, sige. Patay na yan, boy. Gi. Pre, we need back up here. 5 seconds left. Pag-stay lang kayo sa ano, pre. Live natin mga... It's so brave of you all to line up and march to your death like that. Sige, ramtag kapatayan eh. Baka! Paginoon ko! Siguro. Okay. Nice ka. Di dragon. Turn to pick heroes. Kasunod. Pero sakit man si Zoyo ron. Mag-Zoyo na lang ko. Force natin dyan mga pre. Oh sige boss, Fox Lock, sali ka. Pagkatapos nito, sali ka pre. Oh. Allah! Alubol! Sayang yung ult natin dun pre. Baka yung top lane par. Attack the marker. Dyan mga par. Welcome sa ating stream mga par. Ikalat nyo ng ating stream pag malit din yung kita natin sa buong Honor of Kings. Let's go! Shout out Jared Jan Pili. Oh, shout out daw kay Jared. Anak si Kuan. Abot kisa to. Nakta. Killing spree. Ayos lang tayo. Ano tayo? Birada. Good stuff. Birada lang tayo mga pre. Birada. Pasok na mga pre. Oy, Boss Axel, sasali ka ba, boss? Pre Axel? Patay na si Mina par. Nice. Patay yan. Patay din siya. Gagi spray. A minor setback. Not to worry. Gagi par. Wait lang, pre. Sayang. Di patay na yan, pre. Nice. Dri. Tara na, boy. Nandiyan na yung mga minions. Let's get it on. Pre. Pick your hero.
Sige pre, huya tayo pre. Ah, event par. I am the ultimate son. Bro, pre. Saan ko kaya ito ng ilang ano? Kung pa tinamaan par, ang bugo ko doon. Yun no, hero. Partida pre, nakainom pa ako. Gagig talaga ito mga kasama ko pre, mga hubog. Your hero. Mga hubog, help Ali. Fight me. Tara, Buslax. Come on. Wait lang pre ha, may sasali pre. Ayan na. Very good. Kalma lang boy. Only fight Ako dinidipinsahan ni Bogart pre. Ni Pre Bogart oh. Si Hushing. Kitan ko sa buong Honor of Kings, let's go. Gagi pa, dipinsa lang par. Di par. Di tayo magaling par. Mukhang matatalo na nga tayo pre. It wipes away all bloodstains. Charge! Wow! Gagis par. Sayang di pinasok ng ano pre. Free. Kayo ha. I can take a general's head amidst an army of a million. Ah! Paspat. Ko. Lang, nagloko yung ano natin, pre. Humans have been striving for survival ever Nice ka. Patay na yung mid lane, par. Tigok na yan. Dito ka, I par. had to give up everything Dito ka to ba, become par? who I wanted to be. Wala na, par. Kinuha niya na, par. Ah, hurot! Hurot ang ngalik now! Yuy, yuy, yuy! Ay, sa ating viewers natin dyan, mga pre! Welcome sa ating stream. Wana! Wana! Kauban bala ay kayo ko resa, oy. Kuanday, kaduhan ako kadaog. Wa pa'y pildi. You're in the mid Ay, lane. mid lane tayo, par. Gagamitin na natin si, ano, par? Ayaw talagang magsi... Ayaw talagang magsi... Ayaw talaga, par. Yun, sige. Live stream ba? Scatter. Uy, nawa, mang isa lagi. Mang isa. Tara na, magduwala na ta mga men. Aray ko. Sige, par. Ito tinitira, par. Sige, par, pati yan, par. Sabing kalma, pre. Nakabasag tayo ng turit, mga pre. Ayaw pang kumalma, boy. Yup. Par, kumama, par. May namatay sa kasama ng pre. Okay, pre. Sige, pre. Pagkatapos niya mag-switch, papasukin mo na agad, pre, or invite mo na, pre. Wala, pre. Wala, GG par. Despair. Medyo may ano tayo, pre. May laban na tayo, boy. Nice. Sus, muntikan pa tayo dun, pre. Lawak. Meron naman Ako tayo pa medyo, ito, pre. metlan niyo, yus. Tangay, Hachiaw. Oy, pre, Pre Allen, Okay, tara, go. pre. Next game, sali. Nalisod na kayo pangitaan ako, okay. Ayaw naman gud siguro ko. Cute na kayo ba? Manang dugay kay maka... Par. Ano na ko ni Map? Map. Ano na ko ni ha?
Last game, pre. Tara, last game na to, pre. Last game. Sira tuloy natin. Tara. Battles 1,000 miles away. Kalmahan niyo lang, pre. Thank you, pre. Grabe, tinatrash talk na ni culture yung taga ibang bansa, pre. Nasira tuloy natin. Naka. Oh, si boy. Ano, pumapala ka talaga, boy. Wala ka, boy. Wala, joke lang, boy. Wow! May namatay sa kalaban. Nice. Wala akong kasama dito, par. I need help here, pre. Sama-sama na mga pre. Pre Redin, ano? Nagpa-party pa kayo ni ni Tito Wawa? Pwede ba kayo magka-party doon? May namatay sa kalaban. Musta ang mga buhay natin dyan, mga pre? Okay lang ba tayong lahat dyan, mga par? Oh, di ba? Di, pre, kaya yan, pre! Di, kaya yan, men! Magandang gabi, mga pre. Mayang gabi, mga pre. Samahan nyo na ako, mga pre. Tara na, mga pre. Putay pa tayo doon, pre! I'm calling the shots here. Laka, palagan nyo na, boy. Di na yan makakatakas. Nice one! Ay, boss Ayan, huwag ka nang magalit, boss. Grabe, kaya awa ang adlaw, pre. Piste na may. Ng ano, Follow pre? the will of my sword. Gagix naman yan, boy. Keep an eye on the brush around here. Skill not ready. Sinusugod na high ground natin. May namatay sa kalaban. On. Natupar. Pag nakapag-hold ako, patay ka sa akin, par. Gagix, ang sakit naman ito. Ay, shout out, boss Jan. Ayan, magkakatakas, boy. Pag Secret Gaming na ang kumulong, pre, na choice ka na, pre. No choice, pre. Oy, shout out sa viewers natin, mga par. Welcome sa ating, Bisaya nga, fan, live, Bisaya. Grabe, ang tagal ng match, pre. Retreat pa. Flat pa yun, pre. Tara. Nice ka. First blood. Nice ka pa. Tara, men.
Pero boy, grabe naman yung mga kasama natin, boy. Once things fade, they become eternal. Let's go mga par. Init naman siguro to, ma. Panalo pa na! Init na tong ininit, ma. Wait lang mga par, ha. Let's go. Nagliyang si Idol, yang gamit niya pre. Lagi ka? Wait, par! Bilis! Ay, nagka-flicker! Ay, nastan! Gagi, par! Yun lang, gagi talaga to! Tinutugot na kaigan natin! Ay, GG, pre! Pangatlong talo na to ngayon, pra! Basin gusto ka mo apel or ano, gusto mong sumali sa laro ko, type mo lang sa ano comment section. Cute! Apel ko. Baka na di, pre! Nice ka, pre! Ult, pre! Nice ka! Nice ka, boy! Nice ka, boy! Nice. Double kill! Nice. Spectacular! Nice, pre! Yes! Gusto sayang, pre! Copy that. Nakaambak pa yung isa, pre! Wala, pumasok, par! Nice one. Dagan, par! First time ko makakuha ng ganung skin, pre. Sige, par. Hintayin kita, par. Ito, pre. Ikaw na to? Presay? Ano ba to? Si Sub King? Si Sub King? Game? Yan yung mga ano natin, par. Yan yung room ID natin, mga pre. Ay, ano si, pre? Bata daw ni Cookie. Cookie ba, Cookie? Kinsay Cookie mo gipasabot? Cookie ba mo igagaw? Nawalis daw ilang atop. This new formula My skills are ready. Ama, wala kang kasama? Sige. Tayo muna. Tara, par. Naman yun, pre. Ay, nako. Ultimate not ready yet. Galing palang hero na to, pre. Dito, pre, oh. Dito, pre, oh. Dito, pre, oh. Dito. Last game na to. Last G na to. Last G na, mga pre, gagiks. Panalo ko to. Panalo ko to, par. Wow! Yung mga tips, lalaki na, par. Protect our victory. Pad, pre, gagiks. My favorite band is called... Nakatabla pa ka mag-pre. Sinuo ko. Na-shutdown pa ako, par. Sayang. Grabe talaga yun, pre. Nice. Nice, pre. Ano, par? Kaya ko ba to? Uy, kaya ko ata, par. Try nyo magano, Hero par. to ban. Par. Ano? Uy, ayaw nyo magano, par. Isa ka talagang solido, pre. Solido mo talaga, pre. Marami. It's our turn to pick heroes. Bulan kaya, pre. Bungog sila.
5 seconds left. Tara, tara, tara. Babawi tayo, par. Baka kasi bumalik na naman tayo ng master. Welcome to Honor of Kings! Mga pre, in 5 seconds, nandiyan na yung mga minions. Batak na ako masyado para dito. Gulat ka, no? Once things fade, they become eternal. Sama-sama mga pre! Copy that. Choose none could. I Saan ako see you pumupunta, pre? by the colors you left behind. Ala, grabe naman ka, parar. Grabe ka naman baka bully sa akin, par. Sama-sama mga pre! Copy that. To this wish for happiness. Retreat from the marker. Sama-sama na mga pre! Dito pa talaga kayo, ha? Magsama-sama pa kayo dito, ha? On my way. I see. Retreat. By the colors you left behind. Instant, par. Gagi, di pa napatay yung par. Once things fade, they Ah, become sana manalo eternal. tayo dito, pre. Ultimate not upgraded yet. Uwi muna tayo, pre. Retreat. Masama yung kutob ko pag lumapit pa ako dun, pre. Kitams. May dalawang punggok pala dun, par. I see you by the colors you left behind. Pag maka-out na tayo, par. Nakalak ka. Sayang, par, nakapag-flicker out pa, par. Gagiks. In the wind. Gagi, mamamatay na yun, par. Who is it that responds? Hindi ko yung to pasukin, this par, eh. wish for happiness? Nice! Yes! Nice kill! Sama-sama na mga pre! Ito, par, dito, par. Suko na mga pre! Killing spree! Par, sus, ginoo ko. Ultimate not ready yet. Walang mapa, par. Play it safe. naman. Focus on farming. Copy that. Everyone is a part of history. Retreat. Par, GG ka dyan, par. Andiyan ang overlord at tyrant mga pre! Pasag ang tower shield! Ito na lang. Katapos! Mabaw! May namatay sa kalaban! Yay! May namatay sa kalaban! Yes! Ang ganda naman! May namatay sa kalaban! Yes! Yeah, di ka pa mapatay dyan, pre. Nice ka, nice ka, nice ka. Everyone is a part of history.
Tara par. Nakabasag tayo ng turis mga pre. Wish for happiness. Instant. Shutdown the pre. Power game. Pre. Tara, tara, tara. Sugod na mga pre. Nice ka, nice ka. Pre. Nice ka, pre. Nakabasag tayo ng turis mga pre. Suman, ganyan lang mga galawan par. Aray ko. Gagi ka. Nice ka. May namatay sa kalaban. May back pre. Ay, ginawa ka. Gagi par. Hindi tayo pre. Kalma lang yung mga ano natin par. Kalma lang, kalma lang. Pastilan. Take down their towers first. Wish for happiness. Sama-sama na mga pre. Gagi par, tara par. Sugod na mga pre. Killing spree. Ano? Ano par? Bastan. Ah? Lagi par. Kumapalag kasama ko par. Nice, 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 nice. Lagi mahil tayo par. Nakabasag tayo ng turis mga pre. Pre, Responded to this. marami tayong heal par. Re. Aray! Gagi! Ang slow po. Take na yan par. May namatay sa kalaban. Gabix. Kaya pa tayo dun pa. Defense lang, kalma lang. I see you. Kalma lang tayo mga pre. Others Take you down their left towers behind. first. Sama-sama na mga pre. Copy that. Tara. Sugod na mga pre. Everyone is a part of history. Tara. Dito. Overlord. Sana all godlike. Mukhang malas talaga tayo kanina, pre. I see you. Ngayon, pre, mukhang okay na yung ano, pre. Mga kasama, pre. To dispel Who is it that responded to this wish for happiness? to repose souls. Baka dito, pre, oh. Assemble at the marker. A journey. The past is in the room. Ultimate not ready yet. Ang lak ka. Things fade, they become eternal. Laka, nasira turing natin. Nakabasag tayo ng turis pamagpili. Grabe, par. Ilaw, pre.
Gagi. Buhay pa tayo dun, par. Tangik na yan, par. Oy, Boss Reden. Magandang gabi sa'yo. Oo, boss. Maglaro pa ako ng isang game. Baka gusto mong sumali, par. Tara, tara. Isang game na lang ako, pre. By the colors you left Pero baka gusto mong, sumali sa last game ko. Sige, sige, bossing. Sige, bossing. Pagkatapos ng larong to, alak ka. Alak ka. Grabe naman, pre. Ay, gagi, pre. Ang sakit ng minya, pre. Sige, 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 Boss Redin. Sige, Boss Redin. Sali ka. Hindi nakapag-live ngayon si Tito Wawa kasi, may bagyo sa kanila, pre. Sa kanila pala tumama yung bagyo, pre. Kaya di siya nakapag-live ngayon. Overlord ng mga pre. Grabe yung namin, par. Huyi, par. once things fade. Ginagawang boot yung laban, par. Oo nga, idol. Lalo na kay Idol Tito Wawa. Sa kanila pa naman tumama yung bagyo. Keep safe sa lahat ng Lock ka na, shutdown siya, par. Isn't that responded to this wish? Sama-sama na mga pre! Ay, gagi yun lang, par. Di ko pa napatay yung isa. Ay, yun, nakapatay pa. Kalmahan nyo lang, pre! Kala ko malapit na yung kasama ko, medyo malayo pa pala, par. Oy, shoutout sa 4 viewers natin dyan, mga pre. Palike and share naman ang ating stream. Tsaka keep safe sa lahat po. Kasi may bagyong sino ba yung bagyong yun? Gagits, par. Sana pala hindi na ako pumasok dun, par. Napahamak tuloy, par. Tara, tara, tara. Once things fade, they become eternal. Oy, Boss Anthony. Di ko alam, boss, kung ba't naglalag sa'yo. Kasi sa akin, okay lang naman sa akin. Siguro sa internet mo, bossing. Nagagi par, hinahabol ako, par. Yun lang. Siguro, boss Anthony, sa mo yan, sa internet. Kung hindi sa internet, maybe yung yung phone mo hindi kinakaya yung bigat ng laro. Baka ganun. Pero di naman masyadong mabigat yung pre. Yung HOK. Mas mabigat pa nga siguro yung ML kaysa sa HOK. Baka sa internet yan, boss. Alak ka! Nasira to rin natin! Baka may gustong sumali, par. Isang game. Isang game na lang kasi pre. Rin ako, mag-end live. History. Laka, mukhang dihado pa kami, par. Gagiks na yan. Nasira to rin natin!
Grabe. Ay, aray. Gagi naman yan, pre. Ay, rampage na siya. Na, shutdown ka, pre. Double kill. Gagi naman yan, par. Oo, yun. Isa din yun, pre. Try mong i-reset yung yung game. Or uninstall mo, tas install mo uli. Kung naglalag pa din, maybe sa wifi or sa internet connection mo or maybe di kinakaya ng phone mo. Killing spree. Once things fade, they become eternal. Tara, Overlord, par. Para di tayo dihado, par. Laka. Is in the wind. Kung saan na pumupunta yung ano ko. Yun lang, pre. Pistot. Ba't naglalag sa ano mo, boss? Sa rank? Baka ano, boss? Yung sa resources, di mo pa natatapos? Baka isa din yung dahilan, pre. Baka di pa natapos yung yung pagda-download ng resources niya. I see you by the colors you left behind. Wala yung net natin, par. Naglalag tayo, idol. Tara. Who is it that responded to this wish for happiness? Isa lang kasi server ng HOK kaya malag. Di naman, boss. Okay naman yung boss, server. Di naman siya Okay naman siya. Di naman siya masyadong naglalag. Everyone is a part of history. Baka sa internet mo, yan, boss? Baka sa internet. Who is it that responded to this wish for happiness? Naglalag yung natin, pre. Sugod na mga pre. Stream. Ba't wala nang nanonood sa atin, mga pre? Manood naman kayo, pre. Hindi pa. Sinusugod na ang hideout natin. Naka, nasira to rin sa atin. Ang par. Beware the What ignorant. you need to do is bring peace to this land. Na, shutdown ka, pre. Bakit ng roaming, pre? Hindi mo na makapalag, boy. Hindi na nakatiis, par. Nag-quit. It's the enemy team's turn to ban here. Talo pa nga sa sa baba, pre. Anong pre? Kaya pala matigas, pre? Par, we need help here, par. Sama-sama na mga pre. Nakatulong, pre. Grabe ang tigas naman ng dragon. Wala, di na ako pumasok doon sa ult niya, Pangit ng imim namin, pre. Di malunong, pre, 2611. Sus, ginoo. Chika mo na, pre. Mag-claim muna tayo dito.
Relax lang pre para manalo tayo. Sugo na mga pre! Eh, Kailangan nyo lang pre! pre. Felt beyond human pass. With pressure. Grabe ba? May namatay sa kalaban! Yes! Pre, need help here, pre. Mga pre! Shoutout sa'yo, ano, 5 seconds sa left. ating dalawang viewers par. Welcome sa ating stream. Ikalat mo na. Storm! Sayang, pre. Sama-sama mga pre! Naka! Adversity reveals a person's heart most clearly. Ito nakakuha, par. Grabe, ang bungog naman nun. Atakin nyo, par. Ka-out naman tayo dun, ah. Patay yung sa baba, pre. Na-deads na si, ano, pre, boss. Naka. Delikado mga galawan natin ito, pre. Gagi, par, ito, par. Ang higit na yan, pre. Yes! May namatay sa kalaban! Yes! Nasira tuwing datin! Oh, di tinuloy, pre, di tinuloy. Di tinuloy. Wag na. Retreat from the May marker. namatay sa Baka napatay, nice one. Nice kill! Magre-read. Ay, di muna ako magre-read, pre. May read pala. Oh, shoutout sa 5 viewers na rin dyan, mga pre. Welcome sa ating stream. I can ride. Dapat yung ano natin, par movement, par mana boots. Tara, par. Map. Yes po, minero ko. Ah, gagis, pre. Naka! Nasira Pasensya, pre. Di ko masyadong gamay si ano, pre. Si Luban, pre. Wala, talo, pre. Ay, after na lang sa dulan ako kantimplahan. Timplahan, tika. Kay your... Welcome to Mas par, gag. Mas tinggal din. Eh, palatin na to na. Dali. Di kurun. Go! mga pre! In 5 seconds, nandiyan na yung mga minions! Let's go! Kahit may mga minions yan, pre, patalag ako, pre! Ano, pre Jared? Ano, sasali ka pa? Extra muna kita, pre, ah. Ito si ano, pre, tabulod patay. Grabe naman yun, pre! Calligraphy has evolved. Galing ni Pong, pre. Magaling si Pong. Tayo pa natigok dun, pre, ah. Naka, naultihan, pre. Sorry. Oh, that's okay, pre. That's okay. Pre-retreat. Ay na, namatay mong MM. Kamunggo. The little bully of ye has infinite power. Gi, pre. Anong luban pa? Ano lang, kalma lang tayo, pre. Dito tayo, dip muna tayo, sa taas. Taas, mga par. Basta, par. Naka-retreat. Masyasyoy, kalma lang, pre. Oh, shoutout sa 2 viewers natin dyan, mga par. I need help here. Copy that. Sige, boy. Diyan ka lang, boy. Yan yung mga ano natin, par. Yan yung room ID natin, mga pre.
Ano pre? Tara boy! Dito sila nagkamali boy. Nakabasag tayo ng turret, mga pre! My ultimate is ready. Tara boy, tara. Okay, okay. Copy that. Oh, shoutout sa 3 viewers natin dyan mga par. Welcome sa ating stream. Ikalat mo ng ating stream sa ating mga pangarap